ओम मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलम पुरुषोत्तमः। माधव माधव वाक्यं माधव माधव हरिः स्मरन्ति साधव नित्यं सर्वकार्येषु माधवम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। माता राम मत्पिता रामचन्द्र स्वामी राम मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्र दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचरित मानस दोहा नंबर 34। मच्चाहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजुनीर जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सज्जन माने बहु संख्यारे सेदिन सरजू नदीर पवित्र जल स्नान करती एवं सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथଙ୍କୁ हृदय ध्यान करी ताहांकर नाम जप करती। दरस परस मर्चन अरूपाना हरई पाप कह वेद पुराना नदी पुनीत मित महिमाति कही सस कही शारदा विमलमती। वेद पुराण कहती जे सरजूंक दर्शन स्पर्शन स्नान और जलपान सकल पाप हरण करे। यह एक अत्यंत पवित्र नदी। एहार महिमा एपरि अनंत जे विमल बुद्धिमती श्री सरस्वती मध्य ताहा वर्णना करिपारिबे नाही। राम धाम दापुरी सुहावनी लोक समस्त विदित अति पावनी चारिखानी जग जीव पारा अवधत चेतनु नहि संसारा। एही शोभामयी अयोध्यापुरी हेउछि श्री रामंकर परम धाम प्रदायिनी। यह सर्वलोकरे प्रसिद्ध एवं अत्यंत पवित्र। जगतरे 4 प्रकार असंख्य जीव अछंती। सेमानंक मध्यरु जेउ जीव अयोध्यारे देह त्याग करे से आ संसार को फेरे नाही। सब विधि पूरी मनोहर जानी सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी विमल कथा कर किन्हरंभा सुनत न साहिका मद दंभा। एही अयोध्यापुरी को सकल प्रकार मनोहारिणी सर्वसिद्धि प्रदायिनी एवं कल्याणर भंडार बोली जानी मु एठारे एही निर्मल कथा आरंभ कली। एहा सुनिले मनुष्यर काम मद और दंभ नष्ट हो जाए। रामचरित मानस एही नामा सुनत श्रवण पाइय विश्रामा मन करे विषय नलवन जरई होई सुखी जहु एही सर परई। एही कथार नाम रामचरित मानस। यह कानरे शुणिले शांति मिले। मनरूपी हस्ती विषय रूपी दावानଳରେ पड़ी घोर दुखरे जलुछि।
से जदि एही रामचरित मानस रूपी सरोवर प्रवेश करे तेबे चिरंतन सुख लाभ करिब। रामचरित मानस मुनि भावन बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन कली कुचाली कुली कलुषन सावन। एही रामचरित मानस हेउछि मुनिजनଙ୍କର अत्यंत प्रिय। एही सुंदर और पवित्र मानस को शिव रचना करथिले। एहा त्रिविध दोष सकल दुख दारिद्र्य तथा कली जुगर सकल दुराचार और पाप नाश करे। रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमौ शिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस वर धरेउ नाम हिय हेरि हर सिहर। श्री महादेव एहा रचना करी निज मनरे रखिथिले ओ सु अवसर पाई पार्वती को शुणाइथिले। तेणु शिव निज मनरे एहार महिमा दर्शन करी ओ प्रसन्न होई एहार नाम रामचरित मानस रखिथिले। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई सादर सुनहु सुजन मन लाई। मु सेही सुखद सुंदर राम कथा कहूछि। हे सज्जन गण आपण माने आदरर सहित मन देई ताहा शुणंतु। जस मानस जेहि विधि भयो जग प्रचार जेहि हेतु अवसोई कहूँ प्रसंग सब सुमिरी उमा वृष केतु। एही रामचरित मानस कौन एहा किपरि रचित होइछि एवं जगतरे काहिंकी एहार प्रचार होइछि उमा महेश्वर को स्मरण करी मु वर्तमान सेही सबु कथा कहूछि। शंभु प्रसाद सुमति अहुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी सुजन सुचित सुनिलेहु सुधारी। प्रभु शिवଙ୍କ कृपारू एही तुलसीदासर हृदय सुंदर बुद्धि विकसित हैला जहा फଳରେ कि से एही रामचरित मानसर कवि होई पारिला। निज बुद्धि अनुसारे तो से एहाकु मनोहर करी रचना करुछि। तथापि हे सज्जनगण निर्मल चित्तरे श्रवण करी आपण माने एहाकु सुधारी नियंतु। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि हेउछि भूमि। सेही भूमि रे हृदय हेउछि एक गभीर स्थान। वेद पुराण हेउछंती समुद्र एवं साधु सन्त हेउछंती मेघ। सेही साधु सन्त रूपी मेघ माने श्री रामकर जस रूपी सुंदर मधुर मनोहर तथा मंगलकर जल वृष्टि करती। लीला सगुन जकहि बखानी सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनि न जाई सोई मधुरता सुशीतलताई। सेमाने विस्तार पूर्वक जो सगुण लीला वर्णना करती ताहा ही राम सुजस रूपक जलर निर्मलता ताहा मल नाश करिथाए एवं जो प्रेम भक्तिर वर्णना करा जाई पारे नाही ताहा ही जलर मधुरता तथा सुशीतलता। सो जल सुकृत सालिहित होई राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावन सकिल श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराना सुखद शीत रुचि चारु चिराना।
ସେହି ରାମ ସୁଯୋଶ ରୂପୀ ଜଳ ସତ୍କର୍ମ ରୂପୀ ଶାରଦ ଧାନ ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିତକର ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ଜୀବନ ସଦୃଶ। ସେହି ସୁନ୍ଦର ଜଳ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ତାହା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସୁନ୍ଦର କର୍ଣ୍ଣପଥ ମାଧ୍ୟମରେ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଶେଷରେ ତାହା ମାନସ ରୂପରେ ସେଠାରେ ତାହା କିଛି ଦିନ ରହି ପୁରୁଣା ହୋଇଯିବାରୁ ସୁନ୍ଦର, ରୁଚିକର, ଶୀତଳ ଓ ସୁଖଦାୟୀ ହୋଇଯାଇଛି। ସୁଠି ସୁନ୍ଦର ସମ୍ବାଦ बर ବିରଚେ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି, ଦେଇ ଏହି ପାବନ ଶୁଭଗସର घाट मनोहर चारी। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन जय हनुमान। श्री राम जय जय राम, मंगल मूर्ति जय हनुमान। बुद्धि विचार प्रयोग करी एही रामचरित मानस भितरे जो चारिगोटी सुंदर और उत्तम संवाद रही, भूषणी गरुड़, शिवजी एवं पार्वती, जागवल्क्य भरद्वाज एवं तुलसीदास आउ सन्थ संवाद रचना करा जायछि। सेही चारोटी हेउछि पवित्र सुंदर सरोवर रे चारिगोटी सुंदर घाट। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा गुण बाधा, बरन बसोई बर बारिय गाधा। सात कांड हेउछि एही मानस सरोवरर सातोटी सुंदर पाहाच। एगुड़ी को ज्ञान नेत्र रे देखिदेला मात्रे मन प्रसन्न हो जाए। एथिरे श्री रघुनाथंकर जेउ निर्गुण और निर्बाध महिमा वर्णना करा जायछि, ताहा एही सुंदर जलराशिर अगाध गभीरता। राम सिय जस सलिल सुधा सम, उपमा बीची बिलास मनोरम। पुरैनी सघन चारु चौपाई, जुगति मंजू मनि सीप सुहाई। श्रीराम सीतांकर जस हेउछि एहार अमृत तुल्य जल। एथिरे जो उपमा गुड़िक दि जाइछि सेगुड़िक हेउछि तरंगमाଳାର मनोहर विलास। एहार सुंदर चौपाई गुड़िक हेउछि एही सरोवर रे निघंच भावरे व्यापीथिबा कमलिनी एवं कवितारे थिबा जुक्ति गुड़िक हेउछि मंजुळ मणि उत्पन्न करुथिबा सुंदर सामुका। छंद स्वर ठा सुंदर दोहा, सोई बहु रंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुवासा। एथिरे थिबा सुंदर छंद, स्वरठा एवं दोहा गुड़िक बहु रंगा पद्मफुल परि सुशोभित। अनुपम अर्थ, उन्नत भाव और सुंदर भाषा हेउछि सेही पद्मराजीर पराग, मकरंद और सुगंध। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनिया बरे बकबित गुण जाति, मीन मनोहरते बहु भांति। सत्कर्म पुंज हेउछि दल दल सुंदर भ्रमर, ज्ञान वैराग्य और विचार एठारे हंस। कवितार ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति हेउछि एही सरोवरर नाना प्रकार मनोहर मत्स्य। अर्थ धर्म कामादिक चारि, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष एही चतुर्वर्ग फल तथा ज्ञान विज्ञान विषयक विचार युक्त उक्ति काव्यर नवरस, जप तप जोग और वैराग्य प्रसंग एसबु हेउछि एही सरोवर रे विविध सुंदर जलचर जीव। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना।
संत सभा चहु दिशि अम्बराई। श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। पुण्यात्मा मानकर साधु सन्थଙ୍କର ଓ ଶ୍ରୀରାମ ନାମର ଗୁଣଗାନ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ବିଚିତ୍ର ଜଳଚର ପକ୍ଷୀ ସମାନ। ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ସଭା ହେଉଛି ଏହି ସରୋବରର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଥିବା ଆମ୍ରବନ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବସନ୍ତ ଋତୁ ସମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭଗତି ନିରୂପମ ବିବିଧ ବିଧାନା क्षमा दया दमलता बिताना समजम नियम फूल फल ज्ञान हरिपद रति रस वेद बखाना। नानाविध उपाय भक्ति निरूपण एवं क्षमा दया तथा दम ହେଉଛି ଏଠାରେ ଲତା ବିତାନ। ମନ ନିଗ୍ରହ ଯମ ନିୟମ ତପ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସେହି ଲତାମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ପ। ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଫଳ ଏବଂ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଉକ୍ତ ଜ୍ଞାନରୂପୀ ଫଳର ରସ। ଏହା ବେଦଗଣ କହିଛନ୍ତି। ଔରଉ କଥା ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗା ତେଇଶ କପିକ ବହୁ ବରନ ବିହଙ୍ଗା। ଏହି ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ସେସବୁ ହେଉଛି ଶୁଆ କୋଇଲି ଆଦି ନାନା ରଙ୍ଗର ପକ୍ଷୀ ସଦୃଶ। ପୁଲକ ବାଟିକା ବାଗବନ ସୁଖ ସୁବିହଙ୍ଗ ବିହାରୁ ମାଲି ସୁମନ ସ୍ନେହ ଜଲ ସିଞ୍ଚତ ଲୋଚନ ଚାରୁ। କଥାରେ ଯେଉଁ ପୁଲକ ଜାତ ହୁଏ ତାହା ଉଦ୍ୟାନ ଉପବନ ଓ ବନ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ସୁଖ ମିଳେ ତାହା ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବିହାର। ନିର୍ମଳ ମନ ଏଠାରେ ଉଦ୍ୟାନର ମାଳି ହୋଇ ସୁନ୍ଦର ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସ୍ନେହବାରି ସିଞ୍ଚନ କରେ। ଯେ ଗାବଇ यह ଚରିତ ସମ୍ଭାରେ ତେଇ ଏହି ତାଲ ଚତୁର ରଖବାରେ ସଦା ସୁନହି ସାଦର ନର ନାରୀ ତେଇ ସୁର ବର ମାନସ ଅଧିକାରୀ। ଯେଉଁମାନେ ସାବଧାନ ହୋଇ ଏହି ଚରିତ ଗାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀର ଚତୁର ରକ୍ଷକ ଏବଂ ଯେଉଁ ନରନାରୀ ସର୍ବଦା ଆଦରପୂର୍ବକ ଏହା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ସୁନ୍ଦର ମାନସର ଅଧିକାରୀ ବା ଉତ୍ତମ ଦେବତା। ଅତି ଖଲ ଯେ ବିଷୟୀ ବଦ କାଗା ଏହି ସର ନିକଟ ନ ଚାହିଁ ଅଭାଗା ଶମ୍ଭୁକ ଭେକ ସେବାର ସମାନା ଇହାନ ବିଷୟ କଥା ରସନାନା। ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ବିଷୟାସକ୍ତ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କୁଆ ଓ ବଗ ପରି। ସେହି ଅଭାଗାମାନେ ଏହି ସରୋବର ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ଏଠାରେ ଗେଣ୍ଡା ବେଙ୍ଗ ଓ ଶିଉଳି ପରି ବିଷୟ ରସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଣୁ ତେଣୁ ବାଜେ କଥା ନାହିଁ। ତେହି କାରଣ ଆବତ ହି ଆହାରେ କାମିକାକ ବଲାକ ବିଚାରେ ଆବତ ଏହି ସର ଅତି କଠିନାଇ ରାମ କୃପା ବିନୁ ଆଇ ନ ଯାଇ। ତେଣୁ କୁଆ ଓ ବଗତୁଲ୍ୟ ସେହି ବିଚରା ବିଷୟାସକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସୁ ଆସୁ ବାଟରେ ହିଁ ହାର ମାନିଯାଆନ୍ତି। ଏଠାକୁ ଆସିବାର ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କୃପା ବିନା ଏଠାକୁ ଆସି ହେବ ନାହିଁ। କଠିନ କୁସଙ୍ଗକୁ ପନ୍ଥ କରାଲା ତିନ୍ହକେ ବଚନ ବାଖ ହରି ବ୍ୟାଲା ଗୃହ କାରଜ ନାନା ଜଞ୍ଜାଲା ते अति दुर्गम शैल विशाला। कुसंग ही भयंकर दुर्गम पथ। कुसंगी मानकर वचन व्याघ्र सिंह और सर्प परी। गृहकर्म और नाना प्रकार गृह जंजाल हेउछि एठाकु आसिबा पथरे बड़ बड़ दुर्गम पर्वत परी प्रतिबंधक। वन बहु विषम मोह मदमाना नदी कुतर्क भयंकर नाना
ଏହି ପଥରେ ମୋହ, ମଦ ଓ ମାନ ହେଉଛି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଘୋର ବନ ପରି ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର କୁତର୍କ ହେଉଛି ଭୟଙ୍କର ନଦୀ ପରି। ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ବଲ ରହିତ नहीं संतन कर साथ, तिन्ह कौ मानस अगम अति जिन्हई न प्रिय रघुनाथ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୂପୀ ପାଥେୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ମାନସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଗମ୍ୟ। ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଓ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ବିନା କେହି ଏହାକୁ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଉଁ କରି କଷ୍ଟ ଯାଇ ପୁନି କୋଇ, ଯାତହି ନାଦ ଯୋଡ଼ାଇ ହୋଇ। जड़ता जड़ विषम और लागा, गए न मचन पाव भागा। जदि बा केही कष्ट करी एठारे आसी पहुँची जाए, तेबे से एठाकू आसु आसु ताकू निद्रा रूपी कंपजर मारी बसे। ता हृदयर मूर्खता रूपी भीषण कंप उठे। तेणु एही सरोवर निकटरे पहुँची मध्य से अभागा एथिरे स्नान करिपारे नाही। करी न जाई सरमचन पाना, फिरी आवई समेत अभिमाना। जो बहरी को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। से तो एठारे स्नान करिपारे नाही कि जल मुंदिए भी पी पारे नाही, बरं अभिमान रे एठारु फेरी जाए। तापरे जदि केही ताकू एठाकार हालचाल विषय पचारे, तेबे से निजर दुर्भाग्य कथा न कही सरोवर को निंदा करने को लगे। सकल विघ्न व्यापई नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर सरमचनु करई, महाघोर त्रयताप नजरई। किंतु प्रभु श्रीराम जहाको अति कृपा दृष्टि देखती, तांको उपरे एसबु बाधा विघ्न पड़े नहीं। से ही एही सरोवर रे आदर पूर्वक स्नान करती एवं तांको आउ महाभयंकर त्रिताप आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदिभौतिकर ज्वाला तप्त करे नहीं। ते नरयः शरत जहि न काऊ, जिन्ह के राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चहि सर भाई, सो सत्संग करऊ मन लाई। जो मानक मनरे श्रीरामଙ୍କ चरणरे गभीर प्रेम थाए, सेमाने एही सरोवर को छाड़ी जाती नहीं। तेणु हे भाई, जे एही सरोवर रे स्नान करने को चाहे, से मन ध्यान दे सत्संग करू। अस मानस मानस चख जाई, भई कवि बुद्धि विमल अबगाई। भयउ हृदयानंद छाऊ, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। एपरि मानस सरोवर को मानस चक्षुरे दर्शन करी एवं सेथिरे स्नान करी कविर बुद्धि निर्मल होईगला, हृदय रे आनंद उत्साह भरीगला एवं प्रेम तथा आनंदर प्रवाह उछली पड़िला। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। सही प्रवाहरु एक सुंदर कविता रूपी नदीर धारा निर्गत हैला। एही कविता रूपी नदीर श्रीरामंकर निर्मल जस रूपी जल पूर्ण होई रहिछि। एही कविता नदीर नाम सरजू। एहा हेउछि सुंदर मंगल राशिर मूल कारण। लोकमत और वेदमत हेउछि एही नदीर दुई सुंदर तट। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरुमूल निकंदिनी। सुंदर मानस सरोवर कन्या एही सरजू नदी हेउछि अति पवित्र।
କଳିଯୁଗରେ ପାପ ରୂପୀ ଯେତେ ସବୁ ତୃଣତରୁ ରହିଛି, ଏହି ନଦୀ ସେ ସବୁକୁ ସମୂଳେ ଉପାଡ଼ି ଭସାଇ ନେଇଥାଏ। ଶ୍ରୋତା ତ୍ରିବିଧ ସମାଜପୁର, ଗ୍ରାମ ନଗର ଦୁହକୁଲ, ସନ୍ତ ସଭା ଅନୁପମ ଅବଧ, ସକଲ ସୁମଙ୍ଗଲ ମୂଳ। ଏହି ନଦୀର ଦୁଇ ତଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ପଲ୍ଲୀ, ଗ୍ରାମ ଓ ନଗରରେ ତିନି ପ୍ରକାର ଶ୍ରୋତାଙ୍କର ସମାଜ ରହିଛି ଏବଂ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ସଭା ରୂପେ ସମସ୍ତ ସୁମଙ୍ଗଳର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଅନୁପମ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ରହିଛି। ରାମ ଭଗତି ସୁର ସରିତ ହି ଯାଇ, ମିଲି ସୁକିରତି ସରଜୁ ସୁହାଇ, ସାନୁଜ ରାମ ସମର ଯଶୁ ପାବନ, ମିଲେଉ ମହାନ ଦୁସୋନ ସୁହାବନ। ସୁକୀର୍ତ୍ତି ରୂପିଣୀ ଶୋଭାମୟୀ ସରଜୁ ଯାଇ ରାମ ଭକ୍ତି ରୂପିଣୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇଛି। ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପବିତ୍ର ସମର ଯଶରୂପୀ ସୁନ୍ଦର ମହାନଦ ସୋନଭଦ୍ର ଆସି ସେହି ଗଙ୍ଗାରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ଯୁଗ ବିଚି ଭଗତି ଦେବ ଧୁନି ଧାରା, ସହତି ସହିତ ସୁବିରତି ବିଚାରା, ତ୍ରିବିଧ ତାପ ତ୍ରାସ କେତି ମୋହାନି, ରାମ ସ୍ୱରୂପ ସିନ୍ଧୁ ସମୂହାନି। ସରଜୁ ଓ ସୋନଭଦ୍ରର ଦୁଇ ଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗାର ଧାରା ଯେପରି ସୁଶୋଭିତ, ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟର ଦୁଇ ଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତିର ଧାରା ସେହିପରି ସୁଶୋଭିତ ହେଉଛି। ତ୍ରିତାପକୁ ନାଶ କରୁଥିବା ଏହି ତିନି ମୁହାଣୀ ନଦୀ ରାମ ସ୍ୱରୂପ ସମୁଦ୍ରର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ମାନସ ମୂଳ ମିଲି ସୁର ସରିହି, ସୁନତ ସୁଜନ ମନ ପାବନ କରିହି, ବିଚ ବିଚ କଥା ବିଚିତ୍ର ବିଭାଗା, ଜନୁ ସରି ତୀର ତୀର ବନ ବାଗା। ଏହି କୀର୍ତ୍ତିରୂପୀ ସରଜୁର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ଏବଂ ଏହା ରାମଭକ୍ତି ରୂପୀ ଗଙ୍ଗାରେ ମିଳିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ସଜ୍ଜନ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ମନକୁ ପବିତ୍ର କରିଦେବ। ଏହାର ମଝି ମଝିରେ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଚିତ୍ର କଥାମାନ ରହିଛି, ସେସବୁ ହେଉଛି ନଦୀ ତଟର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ବନ ଓ ଉପବନ। ଉମା ମହେଶ ବିବାହ ବରାତି, ते जलचर अगणित बहु भांति, रघुवर जन्म आनंद बधाई, भारत रंग मनोहर ताई। ଉମା ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିବାହର ବରଯାତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ନଦୀରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସଂଖ୍ୟ ଜଳଚର ଜୀବ। ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବର ଆନନ୍ଦ ଅଭିନନ୍ଦନ ହେଉଛି ଏହି ନଦୀର ଭଉଁରୀ ଓ ଲହରୀ ଗୁଡ଼ିକର ମନୋହରତା। ବାଲ ଚରିତ ଚହୁ ବନ୍ଧୁକେ, ବନଜ ବିପୁଲ ବହୁ ରଙ୍ଗ, ନୃପରାଣୀ ପରିଜନ ସୁକୃତ, ମଧୁକର ବାରି ବିହଙ୍ଗ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଦି ଚାରି ଭାଇଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା ହେଉଛି ଏହି ନଦୀରେ ଫୁଟିଥିବା ବିବିଧ ରଙ୍ଗର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପଦ୍ମ। ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ଦଶରଥଙ୍କର ତଥା ତାଙ୍କ ରାଣୀମାନଙ୍କର ଓ କୁଟୁମ୍ବ ଲୋକମାନଙ୍କର ସତ୍କର୍ମ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଭ୍ରମର ଓ ଜଳଚର ପକ୍ଷୀ। ସିଂହ ସ୍ୱୟଂବର କଥା ସୁହାଇ, ସରିତା ସୁହାବନି ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିଛାଇ, ନଦୀ ନାବ ପଟୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକା, କେବଟ କୁଶଳ ଉତ୍ତର ସବିବେକା। ସୀତାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କଥା ରହିଛି, ତାହା ଏହି ନଦୀର ମନୋହର ଛବି ହୋଇ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଏହି କଥାରେ ଆସୁଥିବା ବହୁ ସୁନ୍ଦର ବିଚାରପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହି ନଦୀର ନାବ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କର ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚତୁର ନାଉରୀ ସ୍ୱରୂପ। ଶୁନି ଅନୁକଥନ ପରସ୍ପର ହୋଇ, ପଥିକ ସମାଜ ସହ ସରି ଶୋଇ, ଘୋର ଘାର ଭୃଗୁନାଥ ରିସାନି, ଘାଟ ସୁବଦ୍ଧ ରାମ ବରବାନି।
ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପରସ୍ପର ଆଲୋଚନାରତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ଏଠାରେ ନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ଚାଲିଥିବା ପଥିକ ସମାଜ ରୂପେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ପରଶୁରାମଙ୍କର କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ଏହି ନଦୀର ଭୟଙ୍କର ସ୍ରୋତ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମନୋହର ବଚନ ହେଉଛି ଏଠାରେ ନଦୀବନ୍ଧର ସୁନ୍ଦର ଘାଟ। सानुज राम विवाह उछाओ सो शुभ मग सुखद सब गाओ कहत सुनत हर सही पुलकाई ते सुकृति मन मुदित नहाई। भाई मानक समेत श्री रामचंद्र विवाह उत्सव ହେଉଛି ଏହି କଥାରୂପୀ ନଦୀର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ପ୍ରବାହ। ଏହି କଥା କହିବାରେ ଓ ଶୁଣିବାରେ ଯେଉଁମାନେ ହର୍ଷିତ ଓ ପୁଲକିତ ହୁଅନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ଏହି ନଦୀର ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ପୁଣ୍ୟାତ୍ମ ପୁରୁଷ। ରାମ ତିଲକ ହିତ ମଙ୍ଗଲ ସାଜା ପରବ ଯୋଗ ଜନୁ ଜୋରେ ସମାଜା काई कुमति के काई केरी परिजा सुफल विपत्ति घनेरी। श्रीरामଙ୍କ राज्ୟ ଅଭିଷେକ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ମାଙ୍ଗଳିକ ସାଜସଜ୍ଜା ହୋଇଥିଲା ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ ସର୍ବ ସମୟରେ ଏହି ନଦୀ ତଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଥିବା ଯାତ୍ରୀ ସମୁଦାୟ। କୈକେୟୀଙ୍କ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଏହି ନଈ କୂଳର ଶିଉଳି ଯାହା ଫଳରେ କି ଏଥିରେ ଭୀଷଣ ବିପତ୍ତି ଘଟି ଯାଇଥିଲା। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग कलियघ खल अवगुण कथन ते जल मल बग काग। सकल अगणित उत्पातर उपशमकारी भरतଙ୍କ ଚରିତ ହେଉଛି ନଦୀ ତଟରେ ହେଉଥିବା ଜପଯଜ୍ଞ। କଳିଯୁଗର ବିଭିନ୍ନ ପାପର ଓ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଅବଗୁଣର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ତାହା ହେଉଛି ଏହି ନଦୀ ଜଳର କାଦୁଅ ଓ ବଗ କୁଆମାନେ। କିରତି ସରିତ ଛଉଁ ଋତୁରୁରି ସମୟ ସୁହାବନି ପାବନି ଭୂରି हिम हिम शैल सुता शिव व्याहु शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाऊ। ଏହି କୀର୍ତ୍ତି ରୂପିଣୀ ନଦୀ 6 ଋତୁ ଯାକର ସୁଶୋଭିତା। ସବୁ ସମୟରେ ଏହା ପରମ ମନୋହାରିଣୀ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହ ହେଉଛି ହେମନ୍ତ ଋତୁ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ସୁଖଦାୟୀ ଶିଶିର ଋତୁ। बर नव राम विवाह समाजु सोमुद मंगलमय ऋतुराजु ग्रीष्म दुस्सह राम वन गबनु पंथ कथा खर आतप पवनु। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ମଙ୍ଗଳମୟ ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବନଗମନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଦୁଃସହ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଏବଂ ବନ ପଥଯାତ୍ରାର କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଖର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଓ ଝାଞ୍ଜି ପବନ। ବରଷା ଘୋର ନିଶାଚର ରାରି ସୁରକୁଲ ଶାଲି ସୁମଙ୍ଗଲକାରୀ राम राज सुख विनय बड़ाई विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षस ମାନଙ୍କ ସହିତ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ସେହି ବର୍ଷା ଋତୁ ଯାହାକି ଦେବକୁଳ ରୂପୀ ଧାନ ଫସଲ ନିମନ୍ତେ ସୁମଙ୍ଗଳକାରୀ। ରାମ ରାଜ୍ୟର ସୁଖ ବିନମ୍ରତା ଓ ବଡ଼ିମା ହେଉଛି ନିର୍ମଳ ସୁଖଦ ମନୋହର ଶରତ ଋତୁ। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा भरत सुभाव सुशीतलताई सदा एक रस बरनी न जाई। सती शिरोमणि ସତୀଙ୍କ ସୀତାଙ୍କ ଗୁଣାବଳୀର ଯେଉଁ କଥା ଏଥିରେ ରହିଛି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଏହି ଜଳର ନିର୍ମଳ ଅନୁପମ ଗୁଣ। ଭରତଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଏହି ନଦୀର ସଦାସ୍ଥାୟୀ ଶୀତଳତା। ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଅବଲୋକନି ବୋଲନି ମିଲନି
प्रीति परस्पर हास। भायप भली चहु बंधु की जल माधुरी सुबास। चारि भाईଙ୍କର ପରସ୍ପର ଦର୍ଶନ, କଥୋପକଥନ, ମିଳନ, ପ୍ରୀତି ଓ ହାସ ବିନୋଦ ତଥା ମଧୁର ଭାତୃପ୍ରେମ ହେଉଛି ଏହି ଜଳର ମଧୁରତା ଓ ସୁଗନ୍ଧ। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मन मलहारी। मोर आर्तभाव विनय एवं दीनता ଏହି ସୁନ୍ଦର ନିର୍ମଳ ଜଳର କିଛି କମ୍ ମୃଦୁତା ନୁହେଁ। ଏହି ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସାଧାରଣ। ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଏହା ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆଶାରୂପୀ ତୃଷ୍ଣା ତଥା ମନର ଆବିଳତା ଦୂର କରେ। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कली कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद्र्य दोषा। ଏହି ଜଳ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେମକୁ ପୁଷ୍ଟ କରେ। ଏହା କଳିଯୁଗର ସମସ୍ତ ପାପ ଓ ତଜ୍ଜନିତ ଗ୍ଲାନି ହରଣ କରେ। ଏହା ସଂସାରର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ଶ୍ରମ ଶୋଷଣ କରେ। ଏହା ସନ୍ତୋଷକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ ଏବଂ ପାପ ତାପ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ଦୋଷ ନାଶ କରେ। काम कोह मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मजन पान किएते, मिटहि पाप परिताप हिएते। ଏହି ଜଳ କାମ କ୍ରୋଧ ମଦ ଓ ମୋହ ନାଶ କରେ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏଥିରେ ଆଦର ପୂର୍ବକ ସ୍ନାନ କଲେ ଏବଂ ଏହା ପାନ କଲେ ହୃଦୟରୁ ସକଳ ପାପ ତାପ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। जिन्हें बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। तृषित निरखिर बिकर भवबारी, फिरी हई मृग जिमि जीव दुखारी। जे ही राम ସୁଯୋଗ ରୂପୀ ଜଳରେ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ଧୋଇ ନ ଦେଇଛି, ସେହି କାପୁରୁଷ କଳିକାଳ ଦ୍ୱାରା ଠକି ଯାଇଛି। ବାଲିରେ ପଡ଼ିଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ମରୀଚିକାକୁ ପ୍ରକୃତ ଜଳ ଭାବି ପିଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଜଳ ନ ପାଇଲେ ମୃଗ ଯେପରି ଦୁଃଖୀ ହୁଏ, କଳିଯୁଗ ଦ୍ୱାରା ଠକି ଯାଇଥିବା ଜୀବମାନେ ସେହିପରି ବିଷୟ ପଛରେ ଧାଇଁ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି। ମତି ଅନୁହାରି ସୁବାରି ଗୁଣ, गन गनि मन अनुआई। सुमिरि भवानी शंकर ही, कह कवि कथा सुहाई। निज बुद्धि अनुसारे ଏହି ସୁନ୍ଦର ଜଳର ଗୁଣାବଳୀ ବିଚାର କରି ଏଥିରେ ନିଜ ମନକୁ ଅବଗାହନ କରାଇ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ମୁଁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଚରିତ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे संशय के न भवानी, महादेव तब कहा बखानी। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କଥା ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ସମାନ ଏବଂ ସନ୍ଥରୂପୀ ଚକରମାନେ ତାହା ସଦା ପାନ କରନ୍ତି। ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ମହାଦେବ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କଥା ବୁଝାଇ ତାଙ୍କର ସଂଶୟ ଦୂର କରିଥିଲେ। କହଉଁ ସୁମତି ଅନୁହାରି ଅବ, ଉମା ଶମ୍ଭୁ ସମ୍ବାଦ। ଭୟଉ ସମୟ ଯେହି ହେତୁ ଯେହି, ଶୁନୁ ମୁନି ମିଟହି ବିଷାଦ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम, मंगल मूर्ति जय हनुमान। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ଉମା ମହେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦଟି କହୁଛି। କେତେବେଳେ ଓ କିପରି ସେହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ହେ ମୁନି,
ତାହା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିଷାଦ ଦୂର ହୋଇଯିବ।